السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دا ریحام خان شو اور آج ہمارے سیزن کا آخری شو ہے. چونکہ آخری شو ہے تو اہم شو بھی ہے اور چونکہ ہیروز کے بارے میں شو ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری قوم کے ہمارے ملک کی سب سے بڑے ہیروز تو ہماری خواتین ہیں. چونکہ سب سے زیادہ ہیرو آج کل جو ہیڈ لائنز کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنلی ہمیں بڑی خوبصورتی سے ریپرزینٹ کر رہا ہے اور بہت ان ڈیمانڈ ہے, وہ ایکچولی ایک ہیروئن ہے, ماہرہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What a pleasure to meet you, ماہرہ. Pleasure to meet you as well. اچھا, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب اسکرین پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایک خاکہ کھینچ لیتے ہیں, ایک پرسیپشن ہوتی ہے ہماری, ان کے بارے میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہماری سب سے بڑی ایکٹریس, سب سے بڑی ہیروئن, سب سے ان ڈیمانڈ ہیروئن, تو یہ تو ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی. لیکن آپ تو بہت نارمل ہو. I mean actually yeah, it's because I don't have too many وہ نخرے شخرے نہیں ہیں. In fact میرے جو آپ میک اپ آرٹسٹ آپ ملی ہیں وہ مجھے مزدور خان بلاتے ہیں. مزدور خان؟ جی, وہ ایک جوک ہے بہت بڑا, مزدور خان. جی, کیونکہ آپ کس طرح بیٹھ جاتی ہیں سیٹ پہ, اس طرح تھوڑی بیٹھتے ہیں, آپ اس طرح تھوڑی کھاتے ہیں, یہ تھوڑی کرتے ہیں. کانسٹنٹ مجھے یہ ایڈوائس ملتی ہے. آپ بھی عوامی خان ہو. ہاں, میں بیسکلی عوامی خان ہوں. کیونکہ مجھے آئی ڈونٹ نو, یو نو ہاؤ اٹ از, مزہ نہیں آتا جب تک آپ عوام مطلب نہیں کھل کے بیٹھ کے نہ کھائیں, کھل کے بیٹھ کے نہ کھائیں اور ہاتھوں سے نہ کھائیں. اچھا, یا پھر I know a خان like that. Oh really? Not me. Not me. لیکن عوام جانتی ہے ایسے خان کو. Does he also eat with his hand? لیکن I think خان ہونے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ذرا رج کے کھائیں, ذرا کھلے طریقے سے کھائیں اور ذرا عوامی طریقے سے کھائیں. بالکل. اور خانز کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جی, لیکن آپ کو کنٹرول کرنا کافی آسان ہے. آتے ہی تو پہلے میرے کیمرہ مین نے کہا کہ جی آپ ہلے نہیں, آپ بس اسی طرح بیٹھی رہے. تو کتنا مشکل ہے آپ کو, آپ کے جو, کیونکہ کریٹو جو شخص ہوتا ہے اور جس کو ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈیوا ہوگا, اس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کنٹرول نہیں, کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے آئی تھنک. آئی مین یعنی آپ ہلیں جلیں گی. میں ہلوں جلوں گی, یہ تو میرے اندر ہے. ابھی جو آپ نے کہا ہے نا کہ سینٹر میں بیٹھے, وہ اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی سینٹر لیفٹ ہونے والی ہے, ہو رہا ہے ادھر سے ادھر, اور وہ بھی ذرا سے ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیوں کر رہی ہیں. بٹ obviously like you said, کیونکہ ہم لوگ کریٹو ہیں. اور آئی تھنک جب آپ اپنی جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایکٹنگ, جیسے جب میں ایکٹ کرتی ہوں تو لائٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اینڈ ناؤ یو گونا ڈو اے فلم اینڈ یو گونا سی ہاؤ ایکٹرز دیز ڈیز آر بہت پرٹیکولر ہیں کہ کہاں سے لائٹ آ رہی ہے. اور کہ میں نے وہ نہیں اب تک سیکھا, وچ از اے بگ پرابلم. یہ ایک چیز میں ایکچولی سیکھنا چاہتی ہوں کہ بیکاز ایکچولی اوروں کی لائٹ نہ کاٹیں, اوروں کی لائٹ نہ کاٹوں, خود لائٹ کو پکڑوں, جو بھی جس طرح بھی ہوتا ہے. ماہرہ اوروں کی تو بڑے بڑوں کی لائٹیں آپ نے کاٹ دی. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. وی ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ نے لائٹ کاٹ بھی لی ہے اور آپ لائم لائٹ میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی, اور ماشاء اللہ ریپرزینٹنگ اس ویری ویل ابراڈ. تھینک یو. لیکن یہ جو سینٹر لیفٹ سینٹر رائٹ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, isn't it کیا مشکل ہے خواتین کے لیے سینٹر فارورڈ کھیلنا؟ That's a good question. مشکل تو ہے, but I don't think anything is impossible. I don't think, I mean constantly لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کس طرح ایسے کر لیا کہ you've managed it sort of in a way where پاکستانیوں کو بھی برا نہیں لگ رہا اور وہاں بھی ایٹ لیسٹ عزت بنی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی اور میرے پاس فیس بک کے بڑے کویسچنز ہیں جو کہ میں کوئی بھی نہیں پوچھوں گی آپ سے. نہیں آپ, لیکن سب سے زیادہ کنسرن جب خواتین جاتی ہیں, چونکہ کلچر کو اپنی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ دے فورگیٹ کہ آپ یو گوئنگ ان کیپیسٹی آف این ایکٹر, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سین نہ کر بیٹھیں جس سے پاکستان کی بےعزتی ہو جائے. حالانکہ پاکستانی فلمز میں اگر ہو تو اعتراض نہیں ہوتا. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو بیلنس دیٹ؟ اٹ از ڈیفیکلٹ. جب میں پہلے گئی تھی تو یہ پریشر میرے پاس اتنا تھا اور میرے کندھوں پہ اتنا تھا کہ ایکچولی ڈیورنگ دا شوٹ I used to feel very scared
कॉन्स्टेंटली मैं अपने डायलॉग नहीं सही बोल पाती थी बिकॉज मुझ पे ये प्रेशर था. लेकिन हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट बिकॉज आप एक्टिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपको जो रोल दिया है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, आपके प्रोफेशन ये है कि आप एक्ट करो. बिल्कुल. फिर आप पे एक पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, डू यू थिंक कि ये फेयर है? ये फेयर है और नहीं भी है बिकॉज दैट्स अ पॉलिटिकल आंसर. वेल इट्स द ट्रूथ बिकॉज आई एम अगेन मैं एक एक्टर हूँ. आप मुझे कल यू मेकिंग अ फिल्म, आप मुझे एक कैरेक्टर देंगी प्ले करने को, उस कैरेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आई एम लेट्स से आई एम प्लेइंग अ मॉडर्न गर्ल. मैं उस मॉडर्न गर्ल को कंजर्वेटिव तरीके से नहीं प्ले कर पाऊँगी, राइट? बट देन अगेन इट्स माई चॉइस द रोल्स दैट आई विल टेक ऑन. लेकिन आई फील I don't know, I feel very lucky to be in Pakistan as an actor. I'll tell you why. Because ये एक वाहिद मुल्क है, मुझे लगता है, जहाँ आप जितने कपड़े पहनेंगे वहाँ आपको और इज़्ज़त मिलेगी. यहाँ आपको it's true. That's a very good point. Yeah, it's true. आपको यहाँ आइटम नंबर करने की ज़रूरत है नहीं to get respect. You can get respect fully clothed. In fact, the more you are covered up, the more they respect you. उतनी ही वाह वाह होती है. अब now this might be a double standard, but that is a fact. It is a fact. अच्छा, I love the fact कि कल भी हमने इकट्ठे काम किया तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आपकी चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो ऐसा है जैसे कोई आर्टिस्ट देखता है जो पेंटिंग करता है, कि हमें कप जो दिखाई देता है एक आर्टिस्ट को उसमें कुछ और दिखाई देता है. तो आप जो नॉर्मल चीज़ें हम देखते हैं उसमें कोई ऐसी लॉजिक ढूंढते हैं जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, किसी और ने नहीं सोचा होता. So that's you have a unique way of looking at things. I don't know if you say so. I think so. I don't know. We'll come back to that. We'll explore that a little bit more. Yes. हम पूछेंगे कि मजदूर खान है तो खान है तो पठान भी है कि नहीं है. Taking a break, कुछ ही लम्हों में वापस आएंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दरहाम खान शो. हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं करशी, साथ ही में ऑल्पर्स ऑफ फीनिक्स बैटरीज बनाने वालों ने हमारे साथ तावन किया है. और हम बात कर रहे हैं खान से. खान जो कि मज़दूर भी है, अवामी भी है, पठान भी है. सपोजिटली क्या होता है? ये होता है कि जब आप कहते हैं कि हाँ मैं पठान हूँ, और फिर अनदर पठान हु स्पीक्स पश्तो से पश्तो आती है? हाँ नहीं आती. अच्छा ये पठान नहीं आना यार. नहीं देखो पठान क्या जिसको पश्तो ना आए. ये देखें. हाँ, that's exactly what we have to. देखो अगर तुम पश्तो बोल सकती तो अभी मैं तुम्हें कितनी बातें अपने क्रू के बारे में और तुम्हारे क्रू के बारे में like we could have had a really good time, you know, gossip कर सकते. और जो मेरे शाहरुख खान के बारे में क्वेश्चन से पूछूं मैं तुमसे पश्तो में पूछ सकती थी. वो मैं पश्तो में आंसर कर देती. हाँ एग्जैक्टली. कितना मज़े की बात है. क्योंकि एक्चुअली बहुत से सवालात तो जो हमारे फेसबुक पे और ट्विटर पे आए हैं वो तो कुछ तो हैं शाहरुख खान के बारे में, लेकिन ये बात आई है कि पूछें पश्तो बोल सकती हैं कि नहीं. और अगला क्वेश्चन कि क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि अम्मा ने नहीं सिखाई. लेकिन अम्मा भी पठान है और वालिद साहब भी पठान. बट माय फादर, आई मीन जैसे अम्मा की, जैसे मेरे नाना पश्तो बोलते थे एंड ऑल दैट, मगर मेरी ददियाल में कोई पश्तो नहीं बोलता. अच्छा. मतलब दे आर उर्दू स्पीकिंग पठान्स. आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ थिंग. there is such a thing as an Urdu speaking पठान. और ये बड़ी अच्छी बात है जो कि क्योंकि हम आज कराची में बैठे हुए थे, मानने वाली बात है कि उर्दू स्पीकिंग पठान्स की एक्चुअली बढ़ रही है तादाद. अच्छा. which is a very good thing. I think it's a very good thing. देखो ना पठान भी हो और साथ उर्दू स्पीकिंग भी हो, क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है. You look like a Pathan but you speak in that. बोले ज़बरदस्त लहजा. आप जनाब. हाँ, आप जनाब बहुत ज़्यादा खान है. गई थी ना तो वो एक मजाक हो गया था, क्योंकि हम लोग जिस तरह बात करते हैं, आप बैठ जाए, नहीं आप यहाँ, तो वो मुझे बुलाते थे आप आ जाए. आप अच्छा, उनको ये अजीब एक लगता था कि ये, एंड इट्स नॉट अजीब फॉर अस, यू नो, क्या आप बैठ जाएं, अच्छा आप जा रही हैं, यू नो, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग. लेकिन दे वर जस्ट से ये क्या है आप अच्छा तो मैं क्या बोलूँ. अच्छा, यानी कि वहाँ पे अच्छा मेरा जो इंटरेक्शन इंडियन स्टार्स से हुआ तो मैंने ये महसूस किया, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम इंडियन स्टार्स हैं एंड ऑल्सो शाहरुख खान, कि वो जब हमसे बात करते हैं तो फिर दे कॉन्शियस कि चूँकि हम आप
जनाब करते हैं, बिल्कुल तो वो ज़्यादा आप जनाब आपके साथ करते हैं. तो शाहरुख खान ने पश्तो बोलने की कोशिश की. शाहरुख खान ने पश्तो बोलने की मेरे साथ तो की थी, मैं इसीलिए कह रही हूँ. हाँ, मेरे साथ तो नहीं की. जाएं ज़रा वापस पूछें. मैं पूछूंगी कि भाभी कह रही थी मुझे तो पश्तो बोल रहे थे. मैं ये बोलूंगी, मगर वो बाय द वे हिज फादर वाज फ्रॉम पेशावर. हाँ जी, आई नो. एंड बट आई थिंक वो भी उर्दू स्पीकिंग, वो भी उर्दू स्पीकिंग पठान है, वो हिंदी स्पीकिंग पठान है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक शाहरुख खान और दूसरा माहिरा खान, ये भी मेरा ख्याल है पहली बार हुआ है कि 2 खान्स लेकिन एक हीरो और हीरोइन दोनों खान्स. आसान था, मुश्किल था? मुश्किल था. पठान की वजह से, किस पठान की वजह से मुश्किल था? नहीं, इस पठान की वजह से. अच्छा, क्यों? बिकॉज लाइक आई सेड कि मैं वहाँ स्ट्रेस्ड आउट गई थी. अच्छा. हाँ, तो उन लोगों ने तो बहुत मेरे लिए हर चीज़ में दे ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर मी, यू नो. चाहे वो यू नो ये नहीं, ये चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, यू नो. कॉन्स्टेंटली रिहर्सल, हर चीज़ में मदद की. बट जब आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो फिर आई थिंक नहीं, क्योंकि पहली फिल्म पे प्रेशर भी बहुत होता है इंसान. तो बहुत प्रेशर था इन माई हेड. एवरीथिंग वाज ऑल इन माई हेड. अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ का माहौल, फिल्म का जो माहौल है, वर्किंग एनवायरनमेंट, और मेरा कहने का मकसद इससे ये है कि रिलैक्स्ड है या स्ट्रेस्ड आउट है, क्योंकि वो इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है ऑब्वियसली. और पाकिस्तान में जब आप फिल्म बना रहे होते, क्योंकि आपने बिन रोय भी आपकी रिलीज़ हुई है और काफ़ी अरसा लगा है उसकी फिल्मिंग पे, तो जो माहौल है वर्किंग एनवायरनमेंट के, कहाँ काम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिलैक्स्ड माहौल में होता है? आई थिंक ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा था इंडिया में. जी, लेकिन रिलैक्स्ड, इट्स सो वियर्ड कि जब आप फिल्म बना रहे होते हैं या ड्रामा, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, एक दिन होता है रिलैक्स्ड, एक दिन होता है स्ट्रेसफुल, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो. क्योंकि ये पेपर वर्क तो है नहीं, आप एक ऑफिस में टाइप नहीं कर रहे, आपके पास नंबर्स नहीं आ रहे. यहाँ एक्टर्स हैं, उनके मूड्स हैं, डायरेक्टर हैं, एक सीन है. अगर आउटडोर का सीन है, इट्स डिपेंडेंट ऑन मौसम, दिस दैट, सीन्स में एक्टर्स किस तरह आ रहे हैं. देयर सो मेनी थिंग्स कि एवरी डे इज डिफरेंट. तो इट्स दिस, वुड यू से कि देयर इज और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा माहौल में कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं. अच्छा, माहौल में तो कोई फ़र्क नहीं है. मुझे वही लगता था कि आज दिन इस तरह गुजरा है और आज दिन रिलैक्स. अच्छा, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि हमारी बडिंग फिल्म इंडस्ट्री है और हम इसको सपोर्ट करें. मैं तो पर्सनली सपोर्ट कर रही हूँ उसको, 1 साल से ज़्यादा हो गया है. लेकिन हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है हम अब दोबारा से एक रीबर्थ है सिनेमा की, रीबर्थ है फिल्म मेकिंग की इन पाकिस्तान, और अब तक जो काम हुआ है बड़ा अच्छा हो रहा है. लेकिन ज़ाहिर है अब शुरू कर रहे हैं, आगाज़ हो रहा है, तो लोगों की कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि इंडिया में कैसा माहौल होगा, या ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, ज़्यादा प्रोफिशेंट एक्टर्स हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डांस हो गया, फाइट हो गई, लैंग्वेज हो गई, यू नो की ट्रेनिंग. तो जब यहाँ से अगर कोई और जाए, पाकिस्तान से बॉलीवुड जाए, कोई यंग एक्टर, कोई न्यू एक्टर, तो उसके लिए आपकी क्या टिप होगी? किस तरह प्रिपेयर होकर जाए? वेल देखिए, यहाँ जो है आई फील इवन दो रईस से बिल्कुल पहले मैंने एक फिल्म रैप की, होमन जहाँ, विच इज़ डायरेक्टेड बाय आसिम रज़ा, एक कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर है. वो ऐसा था जैसे क्लॉकवर्क, ठक 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 ठक, इस तरह से रैप हुई फिल्म. सो आई वाज सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड दैट वे, यू नो. आई थिंक बिन रॉय उस लिहाज से लंबी चली क्योंकि पहली थी, एंड द ड्रामा इंडस्ट्री पीपल वर डूइंग इट. जब कमर्शियल्स वाले हमारे फिल्म में आते हैं तो एक चीज़ होती है, वो लोग, क्योंकि वो लोग बहुत सिस्टमैटिकली चलते हैं. सो येस, इंडिया इज़ वेरी सिस्टमैटिक. इफ आई वाज टू गिव सम, यानी रईस ठक 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 चली, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से. बिल्कुल, देयर वर डेज वेयर यू ऑफ कोर्स, जब लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज शेड्यूल पे चली. शेड्यूल पे चली. एंड अगर कोई यहाँ से जाए, आई वुड जस्ट टेल देम, ये याद रखिए कि आपको वहाँ क्यों बुलाया जा रहा है. आपको यूँ इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि आपका काम देखा है उन्होंने. काम देखा है, इसका मतलब जो आप यहाँ करते हैं वो अच्छा है. यानी कि दे वांट माहिरा खान बिकॉज दे वांट
you to be Mahira Khan, Yes. not for you to be Absolutely. جو Anybody وہاں else. جیسے کام ہو رہا ہے. بالکل. And that's a very good question that you've raised. اور ہم وقفے کے بعد یہی پوچھیں گے کہ اس پروفیشن میں کریٹیو انڈسٹری میں آ کے اور ایک خاتون ہونے کی ناطے سے کتنا ایک مشکل ہے یا آسان ہے کہ آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو, ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف. دیٹس دا کویسچن. پوچھتے ہیں ماہرہ سے ایک چھوٹی سی بریک کے دوران بھی اور بعد میں بھی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں درہام خان شو. ہمارے مین اسپانسرز ہیں کرشی, ساتھ ہی میں آلپز اور فینکس بیٹریز بنانے والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں ماہرہ خان سے جو کہ ماہر ہیں اپنے کام میں بھی, اور جو ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں وہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ہر چیز کو ایک مختلف ایک انوکھے انداز سے دیکھتے ہیں. لیکن خواتین پہ ایک پریشر ہوتا ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں وہ جائیں, انڈیا میں, پاکستان میں. ظاہر ہمارے کلچرل کنسٹرینٹس بھی زیادہ ہیں. ہم نے بات کی کہ ایز این ایکٹر آپ چونکہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, تو آپ پہ بھاری ذمہ داری ہے, آپ کے نازک سے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن جب آپ کا جو پروفیشن ہے ایز این ایکٹر, آپ کو کانسٹنٹلی رولز تبدیل کرنے پڑتے ہیں, آپ کو کانسٹنٹلی اپنے کو کسی اور کردار میں ڈھالنا پڑتا ہے. ایک رول سے دوسرے رول تک ماہرہ کھو تو نہیں جاتی کہ اپنی ذات کو مینٹین کرنا کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہوتا ہے. ایک کو ایکٹر عدنان ملک میرے دوست بھی ہیں, کو ایکٹر بھی ہیں, اور اس نے یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات نوٹس کی تھی اور کہی تھی. اس نے کیونکہ ہم ٹرینڈ ایکٹرز نہیں ہیں تو ہم لوگ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں کیریکٹر کو. یو نو وین یو آر ٹرینڈ ایز این ایکٹر, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی ایموشن کو ٹیپ کریں, کس طرح کریں, یو نو کس طرح میتھڈ میں جائیں, کس طرح اس کیریکٹر کو اپنے آپ میں ڈھالیں اینڈ آل آف دیٹ. بٹ وین یو ناٹ ٹرینڈ, آپ ایسی اٹھ کے آپ نے ایکٹنگ شروع کر دی تو آپ کس طرح کریں گے؟ یو ٹیک سو مچ فرام یور اون سیلف اینڈ از اٹ ایگزاسٹنگ؟ اٹس ایگزاسٹنگ. فار انسٹنس بن روئے, کیونکہ That must have been very exhausting. It was especially intermission سے پہلے والا scene. Oh, it was, I can't even tell you. اور یہ کیونکہ فلم 2 سال چلی, اس میں and the thing is صرف کیریکٹر کی بات نہیں ہے, بات یہ بھی ہے کہ آپ کے جو لوگ, جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اٹس اے ویری یونیک جاب ان دیٹ وے کہ آپ ان 3 مہینے 4 مہینے 2 سال کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ آپ کے کیونکہ آپ بھی وہ کیریکٹر ہیں, وہ لوگ بھی وہ کیریکٹر آپ کے لیے بن جاتے ہیں. یو آر پارٹ آف دیٹ اسٹوری, سو یو لیو دیٹ لائف. یعنی واقعی آپ نے ہمایوں سعید کو کافی دفعہ مارنا چاہا. ہاں کبھی کبھی ایون آف نہیں, وہ کہیں کہ کٹ ہو گیا, نہیں ماہرہ کٹ ہو گیا, نہیں میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی. کبھی نہیں بیچارے, ہی واز ایکچولی یو نو اگر کوئی اور ہوتا نا تو شاید, کیونکہ وہ 2 سال پتہ نہیں ہم نے کس طرح گزارے. بٹ یس, آپ ایموشنلی بھی ڈریننگ ہے, ایموشنلی ڈریننگ ہے, فزیکلی ڈریننگ ہے, اور آپ اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ یس آپ کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو آئی فیل یو اسٹارٹ مسنگ اٹ. مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار آئی ایم مسنگ مائی سیلف, آئی ایم مسنگ می, ویئر از می, آئی ڈونٹ نو. That's why I feel I have to take a break after I'm done with the project. To go back to Mahira Khan. I have to, you know. مجھے بہت ضروری لگتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور سیلف ٹو فائنڈ ماہرہ خان. اب ہم نے ماہرہ کو, اور یہ ہمارا آف ایئر بھی ایک کریبنگ پوائنٹ ہے, روتے دھوتے دیکھا ہے, روتے روتے دیکھا ہے. میرے سارے جتنے مرد حضرات کل فنکشن پہ بیٹھے تھے, ان کا یہ تو مسکراتی ہوئی بڑی پیاری لگتی ہے, ان کو مسکرانے کیوں نہیں دیتے پروگرام سے. تو دا ریئل ماہرہ خان وہ بھی روتی دھوتی زیادہ ہے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, روتی دھوتی ٹائپ نہیں ہے. ویل آئی تھنک بڑے عرصے سے میں نے رونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسکرین پہ اتنا رو رہے ہیں. اٹس امیزنگ. اچھا, اور عجیب بات یہ پتہ نہیں اسکرین پہ ہے یا پھر ایکسپیرئنس ہے یا ایج ہے, بٹ فار سم ریزن آئی ڈونٹ کرائی اینی مور. آئی وانٹ ٹو سم ٹائمز, بہت دل چاہتا ہے, جب تکلیف ہوتی ہے تو بہت دل چاہتا ہے, لیکن
For some reason, I don't know if it's strength, because I don't think not crying is strength. But it's interesting. और एक सीरियल जब मैं कर रही थी सदके पे, अब ये हो सकता है क्योंकि मैं इतना रोई फिर रोना ही भूल गए. मेरे आंखों में ग्लिसरीन भर भर के डाला गया, लेकिन एक आंसू नहीं निकलता था. ये कोई मानने वाली बात नहीं है. I'm serious. नहीं, माहिरा खान माहिर है रोने में. No, I cannot. आप रो नहीं सकते. I couldn't. देखे क्या हाल किया है इतनी प्यारी बच्ची का, उसको रुला के वो उसे रोना ही भुला दिया. Exactly. फिर हम एक हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे जहाँ एक्चुअली एक बहुत भयानक सीन था. इंसिडेंट हुआ और मेरे आंसू. माय डायरेक्टर वाज लाइक आई एम सॉरी, लेकिन क्या अभी नहीं आप जल्दी से सीन ये शूट करवा सकती क्योंकि अब रोना आ गया है और ये असली आंसू है. So, but coming back to what you're saying, I particularly am not fond of those sort of रोने धोने वाले. मगर मैं एक चीज़ कहूँगी, I think क्योंकि हमसफ़र जो है ना वो बहुत it's embedded in people's minds. उस सीरियल के बाद पाकिस्तान में you are the ideal बीवी and बहू. Really? Stereotyped is the ideal. Do you know what? You know, but it's true. But it's strange because let me tell. बना रही हूँ तो हम जब राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ अच्छा गुड बीवी एंड बहू who represents माहिरा खान representing the perfect wife and daughter-in-law. Wow. Pakistani. Wow. No, that's obviously because Humsafar has had that impact. Otherwise, I don't think, I mean, at least the roles that I've done, जैसे हमसफर के बाद I got offered to do many roles जो बिल्कुल हमसफर की तरह similar था. खिरद थी वो लड़की, and I refused, even though कुछ ड्रामे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह लिखे हुए थे, लेकिन I was like नहीं, मुझे कुछ और करना है. So I did शहरेज़ाद, which you also haven't seen, right? I'm guilty, ji. I'm very. I'm. But I know you're very busy. Single parent with the children. I can, you know. And वो जो लगाते हैं हमें मजबूरन देखना पड़ता है. लेकिन बिन रॉय मैंने अपने बच्चों की वजह से देखी है. और पूरी बैठ के देखी है. So the credit goes to them. और हमसफर भी इस वजह से देखा है क्योंकि उन्होंने गाने मुझे सुनाए और मेरे बच्चों ने सुनाए, बेटे ने मेरे सुनाए. And that's why I found out about हमसफर. लेकिन what I was also going to ask you was कि अब जो आप इंडिया में फिल्म करके आई हैं राइस, तो वो बिल्कुल हमसफर से ऑपोजिट कैरेक्टर है. थोड़ी सी कोई हिंट फॉर आवर पाकिस्तानी ऑडियंस. आई कांट टॉक अबाउट रईस राइट नाउ, लेकिन द गर्ल इज इट अ चैलेंजिंग रोल? Is it a challenging role? Challenging role in the sense कि you know नहीं, अक्सर हमारे प्रोटैगनिस्ट नहीं. For me it was, मतलब उसने मुझे, उस रोल ने मुझे पुश नहीं किया to beyond my edge. You know, I was not pushed that much, but it was challenging to work with such big, you know, names. And a hardworking hero. I have never seen someone work that hard ever. Actually, क्योंकि मैं आके यहाँ यही कहती हूँ, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती कि देखो मैंने इसके साथ काम किया और वो ये करता था, लेकिन मैं अपने दिमाग में ये याद रखती हूँ कि I have just worked with somebody जिसकी you know तबीयत ख़राब, नी सर्जरी होने वाली, ये वो, और वो खड़ा रहा घंटों उस सेट पे, because he had to. That's his job and that's what he was meant to do. And that will be the next question कि अच्छे successful heroes, yeah, you know, heroes तो मर्द और औरत दोनों भी होते हैं, तो उनके लिए जो work ethic है, and what is the difference आप देखती हैं stars में. We're taking a break and we'll come back. I'll give you some time to think about it. Just taking a break, back in a couple of minutes. Stay with us. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दरहाम खान शो. हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं करशी, साथ ही में ऑल्फर्स और फिनिक्स बैटरीज बनाने वालों ने हमारे साथ तावन किया है. और हमने ब्रेक में वेरीफाई कर लिया है कि माहिरा खान वाकई ही अभी तक पठान है. That's so wrong of you. और मैं भी, क्योंकि we are both guilty of it. तो हम दोनों हैं, यानी कि हमारा बिल्कुल प्योर खून, जेनेटिकली हम पठान है. दोनों को भी याद आ गया है कि हम क्या बात, क्योंकि हम और इतनी बातें कर रहे थे और हम लोगों के दोनों के कुछ इंटरेस्ट बड़े मुश्तरका हैं. विल कम टू वर्क एथिक की हम बात कर रहे थे. और हम बात कर रहे थे कि जो बड़ा स्टार होता है जी, जो सही मानों में सक्सेसफुल इंसान होता है,
वो बहुत मेहनती बड़ा मज़दूर होता है। सही बात। लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने ये देखा है माजरत के साथ, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में हम वो मेहनत करना शायद भूल गए हैं। आई डिसएग्री। मैंने बहुत कम काम किया है अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली आपने बहुत तेज़ी से हाँ टेक ऑफ किया है। फॉर्चुनेटली वो अच्छा काम था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट यस, कम काम किया है, लेकिन जिन लोगों के साथ काम किया है, यू वोंट बिलीव इट रेहाम, बी इट समीना पीरज़ादा, another very hard working, यस, और जावेद शेख और बुशरा अंसारी, ये हमारे पुराने एक्टर्स हैं। ये तो स्टॉलवर्ड्स वो हैं ना, स्टॉलवर्ड्स हैं, और क्या इनके वर्क एथिक्स हैं। I can't and they're even- pleasant to work with. amazing to work with. In fact, मैं जब कभी सुनती हूँ कि I say what I have had the best experiences with these people. टाइम पे आना, टाइम के बाद जाना। जावेद साहब के साथ तो मेरे साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो बीमार थे, बुखार में शूटिंग करा रहे थे। And these are the people I'm gonna learn from, obviously. आपका मन इसमें लगा हुआ है तो आप कर रहे हो, लेकिन मीडिया में भी, और पर्टिकुलरली चूँकि ख़वातीन के साथ भी हम काम करते हैं मीडिया में, मतलब आप तो जिस मीडियम में मीडिया के काम करते हैं वो इट्स नॉट लाइक जर्नलिज्म, तो कम्पिटिटिवनेस और कैट फाइट्स या एक दूसरे को काटना ज़्यादा होगा। I've never had an issue with them. If they have an issue with me, I don't. But I have actually on set never had an issue. I'll tell you what, another thing I learned quite early on is that मेरी ईगो मैटर नहीं करती, आपकी ईगो मैटर नहीं करती, इनकी नहीं मैटर करती। इस वक्त इस शो की ईगो मैटर करती है, ये शो अच्छा चला जाए। उसी तरह फिल्म की ईगो मैटर करती है, यानी गोल yes, ईगो से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। एंड आई वाज सो लकी, यू नो, माय फर्स्ट डायरेक्टर वाज शोएब मंसूर, सेकंड डायरेक्टर मेहरीन जब्बार, थर्ड डायरेक्टर सरमद खुसन। डिमांडिंग डायरेक्टर्स, very demanding directors, demanding directors, very demanding directors, very creative but very demanding very directors. yes, extremely. मतलब पेट से बोलो, यहाँ से बोलो, दिल से बोलो। I'm like okay, you know, उर्दू उस वक्त इतनी खराब थी कि मुझे सरमद कहता था कि हम फॉरेन लैंग्वेज फिल्म शूट कर रहे हैं, जहाँ पार्टी पे जाएंगे और ये करेंगे, और you know, हम लोग सब इस तरह आपको लहजे पे खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी पड़ी। बिल्कुल तवज्जो देनी पड़ी, और आपने काफ़ी माशाल्लाह तरक्की कर ली है। बट सो यस, सो इन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वुड एक्सप्लेन टू मी कि फिल्म या ड्रामा का गोल क्या है और एक्टर क्या चीज़ होता है। समीना पीरज़ादा फॉर इंस्टेंस टोल्ड मी कि आप किरदार जो है वो एक अगर यहाँ खड़ा है, आप उसके नीचे झुक जाते हैं, यू बाउ डाउन टू इट एंड यू सरेंडर कि आओ। आप क्वेश्चन नहीं करते किरदार को, क्योंकि मैं क्वेश्चन करती थी, ये क्यों ऐसे बोल रही है, ये क्यों रो रही है, मैं तो कभी भी ना जाऊँ, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डू दैट। सो आई हैव लर्नड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड या, एंड आई एम नॉट अ वेरी लाइक, आई डोंट लाइक ऑल दिस चिक चिक पिक पिक, गर्ल चिक चिक पिक। आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा हम जानना चाह रहे हैं। That's easy. That's easy. When my son was born, 15th September 2009. अच्छा, ये न्यूज़ सुन के बहुत से लोगों को बड़ा शॉक लगेगा। I don't care. लोगों की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग परसेप्शन के अलावा जो बन भी रहे हैं, मेरा मतलब है कि जो लड़कियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या लड़के also, कि वो ये कि मैं शादी कर ली तो स्टार नहीं करूंगा, बच्चा हो गया तो स्टार। तो मतलब यू आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ नॉट ओनली कि बच्चा भी है और बहुत प्राइवेट लाइफ भी है आपकी, और बहुत कमिटेड, डिवोटेड, एक्सक्लूसिव स्टार भी है, लेकिन आप बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ फिल्म शूट करके आ गई हैं। जी, इट्स इंटरेस्टिंग। आई वाज टेलिंग यू कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, एंड पहली दफ़ा किसी ने इस तरह का सवाल पूछा था। आफ्टर आई रेड दैट क्वेश्चन आई वाज सरप्राइज कि इससे पहले कभी किसी ने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि आप एक बड़ी यूनिक पोजीशन में हैं, जहाँ यू प्रॉब्ली आर द फर्स्ट mother who's debuting like this in Bollywood, or is even working, or declared mother, here even, you know. I think that I'm proud that I have not
کہ مجھے اس میں برا نہیں لگتا کہ کوئی میرے بارے میں یہ پوچھے کہ آپ ماں ہیں یا آپ کتنے سال کی ہیں یا آپ all of these things are part of me. It is a reason why I probably can act the way I can or do what I can do. It makes you who you are. It makes me who I am. It is بہت ایک crucial part ہے میری آئیڈینٹی کا. وہ میں نہیں چھوڑ سکتی no matter what. وہ میرے کام کو افیکٹ کرتا ہے تو پھر میرا کام میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن you see why I pointed it out is کہ لوگوں کے دماغ میں ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے نا. جی بالکل ہوتا ہے. وہ لوگ جو آپ کو کاسٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ آپ بننا چاہتے ہیں. بالکل یہ ہوتا ہے. لیکن I don't know, I just feel کہ اگر آپ it is a job that I do just like you are doing this job. If you are good at your job, it doesn't matter. And I believe that people like me and you are here to break stereotypes. It's important to be that, and you've broken this all stereotypes. Well, yes, this specific one, yes, I have. And I really hope کہ اگر کوئی actresses ہیں جو سوچ رہی ہیں کہ شادی کروں یا نہ کروں, بچے پیدا کروں یا نہ کروں, کریں جی کریں, شادیاں بھی کریں, بچے بھی پیدا کریں. It's really choice, like you said. کل بات ہو رہی تھی choice کی. It is your choice, and that choice hopefully is given to you, but it's yours. You should be proud of the fact. بس وہ کریں جہاں من ہو. جی بالکل. Home من جہاں. Home man جہاں. You haven't spoken to me about that film, but I haven't, because اتنی اور ہم باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا جتنے لوگ آپ سے انٹرویو کریں گے وہ Home man جہاں. بالکل. کب آ رہی ہے Home man جہاں؟ November. اچھا ہے. November. Actually آپ کو وہ اچھی لگے گی. But what I can safely say is کہ whether I like the film or not, I like it because I like you. Oh, thank you. and اس لیے نہیں کہ آپ ماہرہ خان ہو, اس لیے نہیں کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اس لیے نہیں کہ آپ شاہ رخ خان کے ساتھ اسٹار کر رہے ہو, اس لیے because you're real and it's been a pleasure to meet someone who's real, and so you can be real and you can be a mother, and you can be fun and move about in your seat, phir bhi you can be a film star. I was pretty good, don't you? And you can touch your hair. Finally, can I? But don't, because ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ذرا ہیروئن بن کے بیٹھنا ہے, because آپ کے ایک فین ہیں, اور اگر آپ ان کے سامنے نارمل دکھیں گی تو ان کی سارے خواب ٹوٹ جائیں گے. تو جو فین ہے ان کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ہیروئن بن کے بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کا ایک فین ڈھونڈا ہے اور ان کا نام ہے ارسلان حسین. بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے گھر میں اتنے فینس تھے, کیونکہ مجھے سب کو اس کمرے میں بند کرنا پڑا کہ آپ پلیز ہمارے پاس فین ہے اور میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو باقی سب فینس بند ہیں اور ایک فین کو ہم نے موقع دیا ہے. ارسلان حسین جی آپ کے بڑے فین ہیں, آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. یہ بھی بڈنگ ایکٹر ہیں, اور ارسلان کے لیے لینووو کی جانب سے یہ ایک تحفہ ہے جو آپ ان کو دیں, اور فین کے لیے ایک آٹوگراف ہو جائے. سو ماہرہ جی, آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے مجھے, اور مجھے سب سے اچھا لگا یہ کہ آج میرا آخری شو تھا, اینڈ وی آر گوئنگ آؤٹ ود اے گرینڈ فنالے آپ کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ میرے آڈینس کو بھی, آپ کے پرستاروں کو بھی, لاکھوں چاہنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. لولی اسمائل, اللہ کرے کہ ان کی مسکراہٹیں برقرار رہیں اور ان کی مسکراہٹیں ہمیں اور ہماری زندگیوں میں رونق بھرتی رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سارا سیزن ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اٹس بن فن, بہت اچھا لگا. ہمارے جو گیسٹ رہے ہیں, ایک ایک جو گیسٹ بنا ہے, آپ یقین کریں کہ دل میرا خوش ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اتنے اچھے لوگ ہیں, اور وہ اچھے لوگ سٹارز بھی ہیں. آپ بھی سٹار بھی بنے اور اچھے بھی رہے. اللہ حافظ, آباد رہیں, خوشحال رہیں. Just do it with honesty. سچائی سے کرو. کیا ہوا بال, پھر ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی ہیں. which was sorry, کیا ہوا, آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ I'm enjoying it, I don't care. Okay, fine.